Evo, nosi tamo te. Mi ćemo sutra Jess. peći. I pločasto ja sutra riješiti. Dobro, to treba samo donijeti unutra. To ću ja sad ići napred nalaz. Mi ćemo, treba dosta krpati onih pukotina koje stoći sa ovim, sa ciglicama, najprije izolirati, pa ćemo da se glinom zalijevati, tako da i donijeti. Malo zavariti, ono. Vale, ajde, Dođi da treći po... ajde u dnevnu sobu. Ovi se baš igraju ratanje. Hello. Rekao sam, nema trčanja. Samo polako i jedno prirodno. To bi moglo biti 3x4, da. To bi moglo biti 3x4, fino je šamutirano. Da, a ovo je ona Rajčić-Ribičić i gore je 2x4. A šta je Rajčić-Ribičić, kako gleda? Ono što se ispekla, ona velika posuda. Što dobro zvoni, najveća, široka. A, šta bi crvena isto bude? Da, pinkasta bude. Da. Da. Ko bi rekla? Da, može. To, Dobro. a ovo, to ideš na koliko ideš tu? Biskvit? Da, biskvit. A da, Ili od 50 će biti. hoćeš tu šta stavljati ili mogu tu? Puni slobodno gdje ima mjesto. Ali treba
staviti da smo ovdje. Možda neki metar. Baš najmanje, okej, ovo je samo... Molim riječ. Dvije, ono dvije. Da, 6 komada smo sad donijeli. može tu ravno samo. Da nosimo još. Dečkić, jer ste znati. Što? Sve što ste željeli znati, Znači, saznat ćete. nastavljamo sa ovim. Da, još sve donesete. Sve se moraju prefarbati anyway, so... Znači, nosimo sve. Da, sve ploče. Baš sve. Sve što ima od ploča, Sve što se a stavke ćemo tamo umakati u kanticu, na licu mjesta. Tanjuri isto ne moraju sad svi, tako da ajmo spaliti ovo što nam treba bojati. Onda pomaknem tanjuri, slažemo pola police još, jel? Još ovaj jedan. Sam treba biti od širinu. A gdje je? Ne sad uđe u mirisim, obožavam češnjak. Znači češnjak mi je od svega tog najdraži. U bilo kojem obliku, znači praženom, kuhanom, pečenom, sirovom, god najfinije. I domaći. Domaći. Ono se porazbijalo. Da. Ko je? Oni drugi biskviti. Ti je tu struja. Odnijeli su i sad tamo kod Anagame. Onda pipam. Da. Dobit ćeš ovdje. Ne. Gdje je ovo? Daš. Ti na ove nekakve plastične stvari ipak imaš tamo praktično Što si radila Sve, 77? 7 si ti radila Znači ja mogu 77 sebi godine. kad ne do Bog dođem u neko vreme da više ne mogu sa drva negdje drugdje da ući pripremiti u moj živicu. Dosta ti je namještaja kojeg imaš u kući. Pa da, i živicu moju mogu posjeći da mi služi za to. Da. Ovo je puna glina, ovo ne budaš napred. Tu ćemo negdje možda i na pod. Da. Ma ne mora na pod, ali... Da. I ima još ona velika bijela i one dve, one idu onako, neću ništa staviti na njih, hoću samo da se natalože, da stvari... Ovo je prelijepo. Ide ovako kako stoje ili ćeš ih isto... Kako budu pasale, uopće mi nije važno. Tako, da, kako bude mjesto. Da. Tako da to bi bilo to. A sve drugo je tvoje. Moje. Segne rukom, ono ništa ovoga, ne dolazi materijal. Ja rekao, čekaj malo. Zdravo, ajde, evo. Dobro jebi ga, ajde da napravimo malo zanimljivije. Malo zanimljivije. Evo, ja sam sad unutra. A, sad moram ja unutra. Da. Sad malo zanimljivije, čekaj. Jebi ga. Počeli ste se žaliti da mi dosadno. Ja sam krakat, malo. E pa to je super. Aha, mislim, ne moraš ti. Tu. Na koju radi? Koju radnić? Padaj silo i nepravdo. To bi Bojan mogao znati. Narod ti je sudi zna, ješte nas noć ne mine, svano je i naš dan. Ješte od nas noć ne mine, svano je i naš dan. Mislim da je to sasvim prigodno za rad u tunelu.
Ja da sam na tvojem mjestu, ja bi se popeo još dvije štenge. Dobro da nisam jedno. Koliko more uvijek? Koliko hoćeš. Gle, imam Orbit, ti je neka ono plavo-zelena sjajna. Ovo je ovako kako je, sjajna. Crvenu Plava, i zelenu. crvena jedna nijansa, druga ili možda ista, I don't know. Recimo. A šta si rekla ovo? A to je bijela, sjajna. Znači mogla bi biti isto okej na nešto tamnije pora. Mislim da treba podlijati sarmu. Bojane, sve se strujom nese sa ovim. Vari. Ne briga ti ništa. Jesi poravnao? Dobro sad. Jel će to biti dobro? Ovo imaš malo tu, a? Ja sam bačio. Konakaj. Neće to trebati ni špadat puno, to je. Samo se izvisio kabel.
nekakav ovoga. Ratna zona. Nećemo sigurno. Snijega ovdje. Ja sam bio Branka pitao ono prije, je mi bilo još nešto rečeno, kao neka djelatno nešto, da? Ali to da ne znam što u... Neka treba podaca stvari, da mi tako prevedim, da... Ne, čekaj, to nešto. Recite nešto. Nešto? Nešto. A vi, gospodin? Ništa. Želi. Htio sam reći da se čuje. Mašala. Fokaću. Jednu? Ili više? Je ovo dovoljno veliko? Dovoljno dvije. Oliko. Mara Mašić rep odlazi na parking. Zbog Denisa. Oliko. Voli li te iko? Tu ćemo nositi stvari sad, ove glazurirane. Aha. I odatle ih dodavati unutra. Tako da znaš, unutra je jedan buksan koji slaže i drugi dvoje ovdje prave veđes. Čekaj, šta je veđes? Ovo je od aluminijskog oksida i brašna. Ono što se stavlja ispod svakog komada da se ne zaljepi. Da. I to bi danas trebalo stići 10 kg aluminijevog oksida koji sam naručio. Ako ne stigne, naša Danijela neke alternativne recepte. Aoliko, voli li te iko? Ha? Da. Sunce je stiglo. Sunce je stiglo i u naš mali grad. Upravo kad ste vi parkirali, stiglo je sunce. To je odličan znak. To je Mara. To je Mara. Pa da te ne zaprljam jer sam...
A, mislim, došla si se prljeti. Došla sam se baš to lijepo. I tebe. Hoće. Tako sam sretan da jesi, također. Zdravo. Zdravo. Dobar. Jesi. Jesi, vidim, radiš ti tu već. Dobar dan, Bojan. To je Mara. Mara je štene od godinu dana. Ona je ćerka od Jinxa koji je pokojni u međuvremenu. Uspjeli smo da. Ima jučer gledamo onaj logbook kao members of firing i dolje na kraju Jinx. Kad smo to pisali, onda je ležao tamo ispred. Jao. Pa baš vam hvala što ste sunce donijeli. Ovuda. Tu ima najmanje vrata za zatvoriti. Aha, to je zbog propuha. Sad ću ih ja opet zatvoriti, ajde ti pići. Dobrodošla u atelje. Radni dio. Čuju se, svi su radni, ali ovaj najradniji. Dobar dan, nisam. Drago mi je da Nijeva dobrodošla. Evo vam vrećica. To je Mara. Evo nam vrećica. Šta je u vrećici? Glazure? Ne, šmarci, smokve, rakije. Glazure, dakle. Za osobne potrebe. Ovo je Denis. Ček, Marijana i Marijan. Tu će biti zbunjivanja. Aha, sam digao sam sve to van. Ovo gore si malo. Dolje sam povukao novi beton, vatrostalni. Na njega sam stavio 3 cm ovog filca, tako da kad budemo slagali vidjet ćeš da su one malo na filcu, ali to će se prvim paljenjem to njega već stisnuti. Da. I ovo sam gore zakrpao tu rupu. Ovo tu i zdrava pečica. Viš, tu još piše. Da. Zadnji put kad smo je palili. To je bilo 17. Da, 2017. Sjećaš se? Jako živo. A onda ako nam bude falilo svaku čiću kepek i donositi ih nazad. Da. Pa krećemo od iza slagat.
šta ne stane, mislim, ne znam, budete vi tu cijena. Vidjet ćemo, krenuli smo slagati, pa ćemo. Zašto sam došla? Ja, sunce moje. Pa kiša je što je ovo jako dobro složeno. A? Odlično. Koja ti dosta. Opet jedemo u isto vrijeme. Koliko je O, sati? 20. A prije nikad nije bila ovoliko debela. Tu je uvijek 20. Malo također. Kao na užitak. Top, 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 top. O, paketi. I tako si postala keramičar. Ima toga. Ja mogu ovu tu sa malo sa bokom. Ja sam Bojan i nemam vam pojma o tome. Čuj, a ne bi ovo vidi koju grešku tu imam, vidiš? Gledaj. To se ne zna. Je li ima za ovo? A ova? Šalice i onda malo Čuj, nešto a ova? veće. A ova? A ova? A ova? A ova? A ova? Sada ne, gledajte gospođo. Ponuda je velika. Ovo je visoko. Dobro. A ovdje gore imamo nisko. Ići ćemo još jedan red na nisko, ako me slušate. Dobro. I onda bi tu mogli tu nisku ubaciti unutra. Čuj, jel može ova stabilna je to 100%? Ovo je jedan plitki. Može taj. Možda Ovaj. ovaj. A to bi stvarno bilo entuzijastično. A? Mislim da ne ide unutra. Okay. Da mogu malo vidjeti. Pa moglo bi to. Pa Stavi to je odlično. još dva. Ovdje je između više, jel? Da. Tri. Aha, 5 i 10. Boli? Uopće mi ne boli zub koji sam popravljala, jedan izvan njega. Hoćeš da ti ju dam? Da. Joj, hvala ti. Koju? Stupčiće. Koju dušu? Ovu veliku na nogici. Evo, okej. Gledaj što ovo. Izvoli. Tu će doći ovo, gledaj. Ko je Vesna Vidrih je porculan Pavlo tu peć s nama. Je, da. I ispoje lijepo. I ti si Lidija isto imala nešto ovo prema se. Koga? Ovako Porculansko. kako je, znači ovaj plavi prema desno. Od porculana. Maro. A vrijeme, ta isto ide na toliko, jel da? Oko 300. Da. Da. Da, onda je šicac tamo. Može? Kaj može? Dalje. Šta? Plitko? Tu plitko. Znači, gledaj, koliki ti je prostor? Veliki. Pedalj 2, veliki. Može li ovo? Daj najveći. Najveći je ovo. Od tih. Kada vidimo, ostane prvo taj. Dobro večer, dobrodošli svi skupa na ovaj skup paljenja Janja Game nakon 5 godina spavanja, a 10 godina od njene gradnje. Sad ćemo se dogovoriti neke stvari praktično, nećemo ništa tu teoretisati, nego samo da vidimo ko, šta, kad i kako. By the way, sutra je dan otvorenih vrata, dakle sutra će biti, koliko ja sad znam, jedno 20 ljudi se najavilo da će doći. Maja. Da. Do 11.
Marijan, Sandra i Iva od 11 do 2, Marijana, Lidija i Daniela od 2 do 5 i onda opet Branko, Darko i Denis od 5 do 8, pa onda opet Marijan, Sandra i Iva od 8 do 11. Navečer. Da, i onda Marijana, Lidija i Daniela od 11 do 1, 2, 3. I onda od 2 pa nadalje svi, ili ti Branko i svi drugi. I rule number 1. No stress. Don't panic. S onim velikim lijepim slovima piše don't panic. Sastanak is adjourned. Znači oko 9. Oko 9, dobro. Kaj je uvijek? Šta je otpod mlade? Da, elektrizivala. Malo, kako se ti mogu? Mogu ja i to? Da, gledam. Ko je to pomeo? Denis. Umjesto mene. Ti si pomeo umjesto mene? Ja sam to sve maknuo, da. Inače sam ja, ono, Nemoj zamjeriti. metla. Nema veze, ja sam sklanjao stolove i sve onda. Lapot vade dobiti. Morat ćeš. Evo ga. Ne, idete sa mnom, ajde. Gdje? Po kapki, opet. Evo, istovar, evo tačke, Lidija. Import, import. Koliko hoće to da se ono natjerati. Treći red. Visi, ja mi si potrebno.
Ovako smo išli redom, jel da damo vidjeti kako smo ih slagali? Da, samo malo. Ona ostaje. Sad ide ona ploča nekošto, ne? Ali ide poslije. A na ovu godnju stranu. Na godnju stranu, da. Ne znam svaka ovoga, da ovdje onako skoti. Nismo ciglu vezali. Jesmo, neka, bolje, šire, da, guraj vodu. Nego da su mi 2 puta morali vezati. I jestivi ovaj dio. Ma, to su plodovi zemlje koji idu. Koji to rastu okolo. Ja. Dobar dan. Ja sam Bojan. Ja sam Tanja. Isidora. Sonja, drago mi je. Drago mi je. Ovo, jel griziš još? Ne. Prošla peća. Sunce me ogrijalo. Ja nisi trčala jutro sporo. Dobro sam ja, viš kako su mirni, lijepo su. Posljednje ono tranquilizers. Nije u koji što stalno nešto hoće. Nego ovaj tamo Branko, on stalno nešto. Nešto hoće stalno od tebe. A ovoga? Onoga. Ja neću ništa od tebe, samo da mi kažeš. Nemoj mi sad da kažem. Kaži. Hoćeš da solim ribu sad ili kasnije? Da. Trenutno ne, ali mogli bi imati za koji dan, jer što čuvati. Moram napraviti gajbicu ovu koju sam uzeo od vas, ono za piliće, to ću prekrojiti, pa je negdje moram staviti na suvu. Znaš kako ono... Da. Može, ostavi 2-3 pa ćemo ovaj sljedeći dan to probati jesti. Hrani ih još malo, važi. Ajde, hvala, Bog. Inače, Lidija, ove tvoje čašice, koje si donijela prvi put kad si došla, Da? svuda ih vodimo. Pa da. Bile su na Velebitu, bile su nekoliko puta na Gradini, bile su jako zgodne. A super. Zapakirati i onda njih nosimo kad idemo negdje, kad negdje izlećemo. Super. Na vrhu izvora na stijeni su pili kavu iz tvojih šalja. Ma daj. Joj, počašćenje. Želim jednu malu kavu. Gle, imaš... Crnu kao braća Arapi. Kako je da je krene šal na čarapi, kad je poljubim. Da. 10.00, Ajde. logbook. Mi ćemo se. Mić se. Logbook je u kući, u ateljeu. Ali evo ja ću zapisati u notes pa ću prepisati. Da, nije bitno, bitno samo da znamo kad je. Prvi cuk, drugi cuk. Ovo prvi, fup. Evo su reći. Cuk, cuk, fup, cuk. Znaš kako se to kaže? Čemo se popiliti u poprije. Opa. Hello. Oh. Welcome back. Welcome back. It's alive. Gle, jedno para nađem. Bravo, bravo.
Bravo. Baš šteta da je tako. Ej ljudi, sipajte se rakije. Ja već imam sipano. Ko hoće rakiju, sipajte, nemojte čekati da vas neko nudi jer ćete ostati žedni. Jer neće. Jer vas neće niko nuditi. Tu i tamo bacite oko 58, dobro je? A ne možeš to ovako. Može. Šta moj pasti ako ne dođe, a? Ne znam. Da se donesemo onda stigu. I ovo paljenje origami je jako signifikantno za mene, to valjda znaš. Kao i za sve ostale. A da, ali znaš koji datum je pisao na peći? 17. Ne znam, neki 2.7.2017. I to je tata jutros pošmirila. Rebirthing. I to sam mu jučer rekla. Ja je danas pošmirila to sa peći, taj datum. I zapalio. Phoenix is rising. Da. To ne ide u dokumentarac. Super, dobro, ja kad odem spavat, da ću vam pokazati koje gumbe treba da stiskati. Nemoj me zaboravi da će se išta stisnuti. Ne treba čak ni reći, možeš mu stiskat, možeš poreći. Nemoj me zezati. Da. Stop recording. Brother. Da. Pa. Ide druga Kamila, ide druga. Malo deblja, ispala kao neki ide kruh. treća Kamila i četvrta Kamila. Došla, već sam se prela, ali... Evo još ovo. Ali to čuvaš za uzgrad. Pa pečeni kruh. A jadno. Sve peć. Uživa ono. Nisam izašla iz kuhinje ovo jutro. A te mi reci kaj tebi znači zaštita prirode, kaj je to? Meni je zaštita prirode ranger. Mislim, tako se to gleda kao. Znaš šta, ovak, rangeri, smo mi Amerika, jebote, ne, ozbiljno, kužiš, ranger je kod nas čovjek koji šeće okolo, gleda kaj se gradi i ode tu i tamo naplatit nekakvu neko ko nije platio ulaz. To su rangeri
takvi koji na taj način primaju taj posao, ili? Ne, to je njihov posao, to je stvarno njihov posao. Drugo je ovo stručno, ti pričaš o stručnoj službi. Stručna služba nisu rangeri, oni ne naplaćuju ulaznice, ne gledaju da li je neko uhvatilo se jedno? pričamo. To ćemo sad krenuti obnavljati taj Silici karbid ne i ništa drugo. Ako već kupuješ jeftinije ploče, onda treba kupiti mulkoritne ploče. To je kombinacija dva minerala, ovo je mineral silicija magnezija, a tamo je silicija magnezija aluminij koji radi međusobno i mulit i kordierit. Tanje su, malo su teže, sive su boje, ali su puno izdržljivije nego samo kordierit. Predajemo smjer. Evo ga stiže, tamo na vrijeme. 14:03. Smjena je tu. Tako je. Imamo, evo to. Juha je svjetska. Sad da vidimo i riba od ovud izgleda isto svjetska. Je li još lete ovi tu? Pliski senjor, Bojan. Ne, hvala. Hoću Ribak je to. Sandra, može vidiš kada? Izvolite. Hvala. To je za mene, hvala. Da. Može meni jedan perun. Boga peruna. Vina i rum. Bijelo, crno. Može. A gdje su djeca od ovih? Dojdemo od njega nešto. Tamo je strgana. Kad ne bu niš drugo to. Kaže, imam još jednu isto nešto, danska, norveška, ovako kao adresu, pa idem gore. I veli dolazi kod Verta u ofisu svom, a njegova žena otvara vrata i pozdravi se, oni su već čuli da kao vratu i bla bla. I on silazi dole i samo kaže, ajde se otuširaj, smrdiš. To su mi bile najdivnije riječi koje sam u tom momentu mogu čuti. Tako da je on tako ostao kod njih i onda je poslije s ovim frendom iz Kanade došao po mene. I pošto ovog jednog frenda koji je bio sa mnom u Srbiji, to je kod mene živio, to smo svi onda završili u Holandiji. Umjesto u Londonu. Evo. Ribe, vidi jastuče. Lidija, kako ste nama namislili? Evo ima zilja. Mogu ja tu. Može, izvolite. To je moja najstarija kćer, naš PR i mama od ovih malih, Tara. Multidimenzionalno praktično. Ovo su nam buduće susjede. Da, smo odavde. I klijenti. Najdraža kombinacija. Što tu imaš? Prazne čaše za vino. Iste čaše ti si pilao. 4-5 godina prerano sa tom idejom, naravno sa to sve online i sve to, znaš, ali kak je to u Holandiji bilo, mi idemo sa to tu. Kod nas se uvijek kasno. A uvijek, to mi se stalno vraća. Uvijek nešto, mi zabrijemo, sad ćemo mi to nešto i onda čekaš 2-3 godine, 4-5 dok sve oko tebe ne naraste na to, pa onda možemo to izrealizirati, kužiš. Ali dobro. A što se tiče planinarskog društva, to idete po svukod ili kako? Ne, mi smo se zapravo organizirali da štitimo vode. Mi smo zapravo bili, pošto smo hodali okolo naokolo, kužiš na tih milion izvora tu u Maloj Kapeli i to je sve super pitka voda.
I onda smo rekli, ajmo se mi baš na dan, Međunarodni dan voda, smo osnovali planinarsko društvo sa tim par prijatelja i organizirali smo mi te i pohode i svašta nešto, ali uvijek je fokus ono da se bavimo izvorima, jezerima, zaštitom, nismo ono neki nadobudni šetači, više volimo kuhat grah, ono svi se otimaju ko će ići kuhat grah, taj dan ko će ići hodati, voditi ekipe, ono. A, nije lako. Ali isto, to isto bio hit. Keramičari živjeli. A i gosti. Živjeli gosti. I gosti. No svašta, ono što god mi je palo na pamet, mi ajde, ako nađemo još 2 luda, odlično, ide sve dalje. Tako da, a našli smo 2 luda, jedan je tu, a drugi je Sandra tamo pali peć. Ekipa. Pečenu pastoru. E pa, baš nam mama to priprema kad se vratimo. Dinarski, da. Je. Da ima nešto. Jel da ima nešto? Ti želiš graha jesti, ali ti koljenice još nisu skroz mekane, kuhane još možda po ure. Ide kaos i anarhija. A to je bila tiha dok se jeli. Sad smo ispunili Da, sad će se napila ovo. Da, molim se, imaš zainteresiranih za pazar. Dobro, kome pazari? Ko će me kupiti? Samo pazite, ne procjenjivamo. Znači ide badave. Ok, zamijenit ću. Može. Poješću ti svu baklavu. I taj konus 14 kad padne, aha, sad krećemo s redukcijom. To mi služi taj konus 0,14. Da, 0,14. Ali moraš imati bazen, jer će ti se rastopiti glazura. Moraš ga negdje upati. Da, mi radimo ove pozmajiće pa unutra. Može, ako je niži konus. I dajem kartu, ja sjedim na vlak za Antwerpen i tako odem. Uglavnom, vidimo se ja i Cipi još par puta poslije toga. Onda odlazi gore ružiti po Amsterdamu, kod mene spavao i vratimo se mi tu natrag i sretamo se isto tako još par puta i sad, ali znaš ono, nismo, kako bi rekao, nismo nastavili aktivno druženje, jebik svako svom životu. I 2018. zove on mene, kaže, kao tu sam ti ono u susjedstvu. Kaj na kavu jebat? Ne, dobio sam posao tu kod tebe blizu, šta ste dobili posao? Pa stručni ravnatelj Nacionalnog parka Plitvička jezera. Rekao jebote, rekao ja radim ko vodič u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Rekao sad ono... Ajde šefe da se brani.
Patrik Benedić, Denis Kuhar, Bojan i Jinx. Bojan i Jinx. Af. Ja, kak je Jinx, čovječe, evo te unutra 1200, Tu leži. a on leži ovdje ispred svog ovog žaka. I mi preko njega ložimo, on se ne miče, on je tu ono, čuva peć. Na sunce. Mi smo završili paljenje peći, on je zaspao tu za pijanu. I kako se kod dizao, tako mu je svako deku na njega bacio svoj. I ja sam cijelu noć i ono jutro, znaš, sam ponovo tu i on se budi, sunce izgleda, on se budi ispod 6 deka. Znoja. I ovako to razmakne i uspravi se i počne svirati. Ja odem u kuću, donesem kavu. Kako je ko izlazio i dolazio, svi dolaze, samo sjedaju tu okolo, on nije prestao svirati do sat i po vremena. A svi onako, znaš, ko zamađijanje. Samo sjedaju okolo, niko ništa ne priča, samo sjedaju i slušaju. Pa tako je i počelo. Da. Počelo je tako kad je Tara svirala gitaru, onda smo mi počeli da, i onda on rekao, mogu ja svirati njima. Onda on je rekao kao, svirat ćemo, mogu ja dofurat klavir. Kako može, šta ne? On ti je putovao u kamp kočici i onaj zadnji dio koji je inače tuš i WC je preuredio u studio. Izolirao zvučno unutra sve ono i unutra klavijatura njegova. Ma imao je 20 instrumenta. Imao je i džembe između ostalog svoje. Tarabuku i svašta ima. Da, ono. Da bi čovjek pomislio, to lako ide, a sad kad dođemo do onih 900, pa kad krenemo natezati. Gore dole. Ali lijepo ga nosi u dimnjak. Ja se skuham. A malo je vruće ispred, da? A malo je vruće, da. Nekih 780. Ovi sad pada. Maro. Evo. Sad će van iz dimnjaka. Svako sutra ima neko svoje sutra. Kama sutra. Ili kamo sutra. Malo sutra. Svetke u sutra. Dobar. A, tu možda. He says he's thinking of us.
Давай, товариш! Još jedna. To. Znaš ti ono, lav iz Indije? Ili Ramu davala. Ili Ramu davala. Otvaraj vrijeme za grijanje. Tato. Aj dobro, nemam ništa više životno. Dobro, ti svira ono što god. Odmor. Sjetit ću se Odaše baterija. Nam se selektivno grijanje. Da. To su kone, znaš one grijalice, one sa tri Da se ne prolazi i ono priča doma kao ovaj Brankan je normalno grijao livadu. Znaš koliko drva je potrošio da zagrije livadu? Dobar. Treba nešto ispred. Neke tamo bijele. Baš me zanima ponekad šta ljudi misle ono. Je čisto onako iz zabavnog faktora, onako da ima smije. Okej, mene ne. Tebe ne. Već znam. Već znaš ali. Aha, svi su ovdje, a mama je? Spava. A? Ubila oko dolje u salonu. Idem ja poslušat onda je on moj spavao. Vrište po kući. Već ono, satima. Nekad mi došlo drugi put. Sjedim nešto tvoje. Baš malo znate da se zapališ. Ne počneš trčat po livadi i nećete niko moći stići, svi smo umorni. Morao si se leći onako. Zgušću u glavu. Gdje smo? Gdje si? Ja da dizem Što ništa malo. niste napravili? Sat vremena kad se jaša. Ne. U 3 sata od kad si ti došla i došla. Jel dovoljno 1190 za sad? Nije. Ne moram više dizati jer moram. Diš. Jebo ti samo dođeš i ono odmah ide 200. Nenamjerno. Ljudi su prepao. Pogledaš on ide 200, ti se okreneš on ide 199. Pogledaj sad. Stan tu. I samo gledaju termometar. Rise and shine.
Gdje su rukavi? Ja jebio sam rukavice. Nisam trebao kupiti nove rukavice, jer bi onda ove stare čuvali. Sad imamo 2 para novih i rasipamo se s tim. Stalno ih nema. Ja imam svoje stare. Šta je sa konom? Sad ćemo pogledati. Sad ćemo A gdje su one male? Sad ćemo pustiti. Ej, deca, šta ste vi tu skupili? A Mile je sad vato žar. Vato žmare. Da. I penja se po peći. 1198, stavi dovoljeno. Sad ćemo pustiti da izgore da malo pogledamo šta je unutra. Dobro. Hoće li neko pivo? Pivo. Ja sam čak postao. A to ti niko pomoći ne može. Hoće li neko ovaj kupus jesti? Ne. Da maknem. Rukavice ledene, sve ledene. Kad se čovjek ohladi samo u sat vremena, što nije. Miris se malo promijenio. No dobro, ono gore. Šta idete grab i samo vrgavi boku. Bukala. Obukala? Ovi su zbendani. Svi su drugi dan. A pa oni se dugo kuhali. Pa kuhaju se još uvijek. A tek smo počeli. Znači, gledamo njega, on je 305. Da. Ok. On je 1295 do 1305, imaš Da, uvijek. da, to. Ali ovaj ti je prisavijen full. Ovaj 1255. To. Pošto hoću sad povući nekakvu ono, što mi pokazuje termometar. Front je velim ti 120 stupnjeva more ali ni termometar nije nego gdje bio. je sonda. Ali sonda mjeri manje. To ti govorim samo u obrnutom smjeru. Znači ovdje ispred je 120 više nego što ti govori termometar. Materinci. Ujebot. Deep. Ko se vi smijete? A? Ko se smijete? Ko? Ma malo mi je zasmijala. Jo. Zipa. A ona Ivina je nestala. Elaborirala. Anagama did her part of the bargain. So, what do you... Ajde, Denis. Češ da javljati? Ajde, Denis. Vidi, jer nećemo još otvarati. Možemo. Ali nećemo. A zašto? Zašto? Da. Kako? Tako. Možemo zatvarati, to je još 2-3 puta, ubaci u par. Vidi, Eli. I ti bi htjela da završimo? Za, kako se kaže, zadavit ću se sad, zahvat ću se Zglavit ću se. jer sam gladna. Vidi, Eli.
Ako ćemo zatvarati peć skroz, onda ću ja imam s čim. Pa ja bi svakako onoliko koliko je tamo iza otvora. Zatvoriti. Prolazi, da. Okay. Right? Yes. Ali zatvoriš rupe ili samo zadihnaš oko? Pustiš dalje u dimnjak ili ne? Ne. Blokiraš dimnjak? Da. Okay. Imam sve za to. A ovo zadnje ili predzadnje kad to nismo radili? Zadnje. Zadnje nismo radili. I sad se sve sjedalo. Ne, imam sve za to, imam gore ovaj poklopac na kraju. Srolan tako da sjedi, odmori. Odi pojesti nešto. Gladna. Odi pojesti nešto da... Gane, nisam. Baklavi. Ajde, ja ti donesem. Ne možeš biti gladan. Hrani je najebat ćemo. Samo ću se smotati. Hoćeš neke druge? Ne, može. Samo malo nešto cukra da ne padnemo na sjesti. Kuvanog mesa i kruha. Igrali konji vrani. Da. To je ovaj iskren konj. Ali se valja kada mu dođe. Da, vidim šetnjami. Prođu pored konja, hvala nešto. Kad se on baca na devu i peče se na hvalju. Divno, pa znam da gledala. Ljubičasto. Na žaru. Gdje je Denis? Spava. Loto pitanje. Why be you when you can be you? A mislim i jutro je, morate ići u lov. Jutro je, U lov na kogu. zora svanula, se zakanula. Zamotaš, imaš ruku na ruku. A ta ti ruka treba da bi uzeo pivu. Dođite! Jutro je. Srce je moje violina, što je diraš kad ne znaš da sviraš, nemoj da kvariš najljepše zvuke, mesto pesme začućeš jauke.
Dan. Kako ste? Majka je... Super. Putujemo valjda 3,5 sata. Pomalo. Ono, Stvor vrata. di je Birtija, ajmo na kavu. Hello. Pa onda jesi preživjela? Je. Sa mislima o vama i o peći i o svemu. Se oporavila od... Pa i osim ovoga što sam, znači ovako sam izgorilo mi ovo sve, to je cijeli tjedan mažem, još malo pa će proći. Luda peć. Kako sam zaspala, nisam 2 dana došla k sebi. To je bojno, Pas. The name is Pas. Da. Nema. A jesi ti sama li da? Uzeli za... Nadam se! Kako je ovo super da se vidimo opet nakon tjedan dana. Inače bi mislila da je to bio san. Da je to bila iluzija. Da. Okej, sljedeći Ova kuća je samo u katastru, da postoji inače svoj drugi da... Ćao, bravo. Onako mi gledamo u peć. Ako se stavi to na leđa, ne gledamo od peći, mi uvijek gledamo u peć. Da, mi gledamo u peć, super, cool. Bravo, kako ste? Odlično, Trebaju nam i stari i mladi. Čim se sunce malo skrije, nestane sve te čarolije. Kako je? Ne, evo sad sam stigao baš nekih 10 minuta, 15 prije vas. Dobar dan. Ovo su dvojica mojih Krešu, svrstam u kategoriju poznanika. A ovoga ja ne poznam. Ne znamo da. Skupljaju se ljudi, vjerojatno će još doći. Pa Iva nije došla još. Iva i ona još nije došla. Ovo je Sonja, drago mi. gospođa Kazarica. Dobro. Ovo je Kreša. Ovo je Milan Kesa. Ne znaš. Dobar dan. Pozdrav svima. Dobar dan. Brane, ja, tekst uzmi. A? Gdje ti tekst? Šalava. I onako ne znam. Tekstovi. To su tekstovi Ljudi, dobrodošli. Jako mi je drago da je i županica i načelnik i ovi ljudi koji su prošli tjedan napravili ogroman posao, da su došli na temperaturu od 1350 stupnjeva sigurno. Da smo popravili peć koja je 5 godina bila van funkcije zbog nekih što osobnih, što kolektivnih grešaka i da je ona se pokazala jako dobrom u smislu loženja, u smislu prihvatanja energije koja se tu oko nje dešava. Možda će to zvučiti malo čudno ovako kad se bude negdje gledalo drugdje, ali ovdje to vredi. Ovdje se dešava i stvara umjetnost kroz nas i preko svih ovih elemenata koji se nama spuštaju da ih mi iznesemo van. Imali smo jako dobar tim, to je jako bitno kad se ovako nešto radi, jako je bitno da svima sve bude po volji, jer onda i vatri bude po volji, jer kad se radi na velikim temperaturama i kad se radi o ovakvim stvarima, u jednom trenutku se moraš prepustiti. I onda samo slušaš što vatra govori i onda ti ona kaže što se treba. Tako da mi ćemo sad krenuti sa grebanjem ove gline, sa otvaranjem. Vas molim da se počastite, tu ima nešto za piti, ima i neke hrane. Sunce je sinulo, a kažu 80% kiša.
Ima ga tu po vrhu. Ima, vidjeli smo na Mi smo ovako rekli, ako tako mora biti, neka tako bude. Jer moglo se čak i desiti da nam je voda išla tu da nam ide Dretulja. Kad Dretulja ide, Dretulja nam tuda prolazi. Imali smo nekoliko puta paljenja peći kad je Dretulja izišla, pa smo čamcem i tako se prevozili. Tako da ne duljim, samo na kraju ću još reći, naravno, to je bitno. I danas, a i sljedećih par dana je u našoj galeriji popust od 30% na sve naše stvari. Ko želi nekom kupiti nešto za poklon, ima šta kupiti. Ovo što ćemo danas izvaditi iz peći ćemo složiti tu za poslikavanje, a onda ćemo 22.12. u općini, u onom lijepom prostoru dolje galerijskom, imati izložbu ovih stvari, onako ozbiljnu. I imat ćemo monografiju, prezentaciju monografije koju smo napravili o 10 godina postojanja i 10 paljenja ove peći. Dakle, jedna lijepa knjiga u kojoj smo skupili sve materijale, sve dojmove i puno fotografija. Za ljubitelje će biti lijepo listiti, a neka ostane i neki pisani trag da se to desilo. Mada, što je rekao Bojan u svom osvrtu, jednoga dana će arheolozi tu će prkati i šta se ovdje događalo. Koje pleme je tu živjelo? Aha, a naravno imamo ovaj... Aha. Sad neki još fotu ko baci. Trebaš vidjeti te sastavke u ponoć, kad sjednemo na kraju dana, ko će sutra ovo. I onda, eto. Kad je zadnji put? 2017. Da, tad su krivo namjestili termostat i onda su cijelo vrijeme mislili da nikako ne stižu do temperature, pa su je prepalili. Znači bili su iznad temperature, rekao je tata možda i 12 sati. I onda se sve stopilo zajedno, neke cigle ispale iz stropa, pod prokuhao, sve živo. I onda smo od tad u biti skupljali sredstva, ljude i to da je popravimo. Ovo je sad bilo znači testno paljenje nakon 5 godina. Smijeli dirati. Ali djeca nema tako da... Djeca su dobro. Dijelite? Nije problem. Nije. Evo Sandra. To se skida. To je aluminij oksid, brašno i... Triskelion. Novi za peć. Oh my god! Beautiful. Wow. Ha? Čije je Sandrin? Ukao. Sandrin stari. Zalijepio. A ove tu koje idu, otkidaju se, koji ne idu, poslije se stružu. A, ovo snimite! Čup za vino. A, vidi, ovo se zalijepio moj. Ovo je isto divno. Zapodići. Super. Evo su ovdje bili klikari. Jesu, da. Ovdje su slikari. Malo sporije. Malo sporije. Enjoy the moment, Šupica. Enjoy. Daj mi onda ono. I vidi klikeri ovdje unutra. Zelena, Ja bi se novi napravila davno Jesi objasni ljudima čemu se mi veselimo? Samo ona stara lička, da svaka bena ima svoje veselje. Ma nemoguće čovječe. Ovo je ona riječna crvena glina. Max joj je 1100. Jel čuješ, Danijela? Molim. Kaj je to? Ova.
A, ta je malo znači krknula, ova je cijela. Vidio ovo. Ja ne vidim nigdje da je. Nije. Nice. Nije. Wow. Ja ne znam šta je ovo, ali je... Šut je predobar, majke. I ovo je dobro. Je to dive? Ajme, kak je dobro ovo. Ovo je samo malo prskan sa morskom vodom. Predobar. Ništa je dive, to je bilo... A on ne prepoznaje. To je tvoje? To je tvoje? Da. Njegova svirala. Ma ja. Jel radi? Ajde. Radi. Kako što še? Ja bi popio rakiju isto ovoga, samo se Ovdje, ali Sandra imala, to je Sandra imala ne znam koja je stala. Pogledaj. Better yet. Ma da. Kakve su energije tu? Ludo. Jako sam dobro sanjala. Jako si dobro sanjala. Izvoli, nosi tamo. I tu je ispalo nekih stvari od nekog ljepila od ozgo koje su mi stavili dok smo pravili peć. Ali ti, dakle, možeš prepoznati s koje strane je nju plamen tukao, a s koje strane je samo se taložilo i... Aj vidi. Totally dude. Jel da? Ova različita mjesta. Naprijed peći i ovo Iniško peći. Da. Ja ću vam brzo doći. Moram vam sve ovo ispričati iz jedne druge perspektive. Hvala svemiru, vatri, vodi i svim ovim divnim ljudima što smo ostvarili ovu priču, probudili našeg zmaja od Janje Gore, zmajicu, uz ovako lijepo. Doviđenja i živimo. Toliko pozitivne energije, to je toliko toplina.